Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today in one ayat closer, we are looking at two verses from the very, very important Surah Al-Hujurat. And Al-Hujurat in Arabic means the quarters. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के जो हुजरात थे उनके बारे में बात की जा रही है। ये सूरत हमारे मिजाज के और हमारे रवैयों के और हमारे माशरे की उन इंटीमेट चीज़ों के बारे में बात करती है और उन गलतियों की निशानदेही करती है जहाँ पर अक्सर हम खताकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है गुनाह बहुत छोटे हैं या ये गलतियां बहुत छोटी हैं, लेकिन दरअसल ये गलतियां बड़ी हैं। आज हम सिपारा नंबर 26 से सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 और उसी के साथ सियाक व सबाक के हवाले से आयत नंबर 12 को भी देखेंगे। आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलगाब बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ या ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बातों की बात की जा रही है जिनको बड़ा हम इजीली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं। लाइक किसी का मजाक उड़ाना, और खास तौर पर कौम की बात की गई है कलेक्टिवली, किसी और एथनिसिटी या जबान के लोग या किसी मुल्क के लोग या किसी रेस के, और कहना कि उनकी तो आदत ऐसी हैं या उनकी शक्ल सूरत ऐसी है। किसी पूरी कौम की रंगत का मजाक उड़ाना। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्लियरली कहा है कि उनका मजाक ना उड़ाओ। डू नॉट मॉक देम, डू नॉट मेक फन ऑफ देम। यानी तुम अपनी लिमिटेड सोच के साथ किसी को देख रहे होते हो, पर हो सकता है कोई तुमसे अल्लाह की नजर में बेहतर हो या वाकई एक्चुअली बेहतर हो सकता है कोई चीजें और कोई आदत हम किसी की देख के मजाक उड़ाएं, हमें पता नहीं कि तन्हाई में वो शख्स या वो उस कौम के लोग या उस कम्युनिटी के लोग कितना सदका और खैरात करते हों, कितनी नेकियां करते हों। हमें उनकी सिर्फ बुराई नजर आ रही हो, बट इन एक्चुअलिटी दे आर मच बेटर देन अस। मर्दों को अलग से खिताब किया गया और निसा यानी औरतों को अलग से खिताब किया गया। So both genders being specifically addressed, meaning this is something that both men and women in their own circles individually also need to watch out for. फिर ये जो लम्स की बात हुई है, एक दूसरे की इंसल्ट ना करो या बेइज्जती ना करो, यानी किसी के साथ डिसमिसिव होना, बदतमीजी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो या उसकी इज्जत कम हो। ये बात कई दफा जबानी भी हम करते हैं, कई दफा इनडायरेक्टली तानों में कर जाते हैं, कई दफा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें की जाती हैं। फिर एक दूसरे को ऐसे नामों से पुकारना जो दूसरे को अच्छे ना लगे। अल्लाह ना करे किसी की फिजिकल किसी चीज का मजाक उड़ाना। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि कितना बुरा काम है, मतलब ईमान लाने के बाद इस तरह का काम करना ये कितना बुरा है, और जो कोई ये करेगा वही जालिम है। आयत नंबर 12 भी सूरतुल हुजुरात की यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। पहली चीज, एक दूसरे के बारे में बुरा गुमान रखना, यानी खुद ही अज्यूम कर लेना कि किसी की नीयत खराब होगी या ये बात उसने इस नीयत से की होगी। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं, ए ईमान वालो, बदगुमानी से बचो। यकीन मानो कि बाज बदगुमानियां गुनाह हैं। वी शुड ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव ऑफ अदर पीपल अनलेस देयर इज प्रूफ अदरवाइज। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं, वला तजस्ससू एंड डू नॉट स्पाई।
ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی ڈیپر باتیں، پرائیویٹ باتوں کے بارے میں تجسس نہ کرو. اٹ آلسو از ویسٹیج آف آر ٹائم. اٹ آلسو میکس us ڈو تھنگز دیٹ وی shouldn't be doing. جب ہم کسی کے بارے میں بہت تجسس کرتے ہیں اینڈ آفن وی فائنڈ آؤٹ تھنگس دیٹ وی ایکچولی wouldn't want to know. اینڈ یہ ہمیں فیتھ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ کوئی خیر کی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لے آتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں باطل کو باطل دکھائیے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. غیبت کیا چیز ہے؟ کسی کی ایبسنس میں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے. وہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہے تو وہ اپنی ڈیفenس میں، اپنی مدافعت میں کوئی چیز نہیں بول سکتا. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بیک بائٹنگ از ون آف the sins in an Islamic society which is strongly forbidden. It has been compared to something that disgusts us, the thought of eating the flesh of a brother. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گناہ کو ہمیں اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے، اور اس کے باوجود ان آیات کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور احادیث میں اتنی چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کئی دفعہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پبلکلی تو کسی کی برائی نہیں کر رہے ہوتے، بٹ ود آ ویری پرائیویٹ ریلیشن شپس، شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. ہم کسی دعوت سے گھر آتے ہیں اور ہم بیٹھ کے دو برائیاں کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر وہ بات چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حدیث سنن الترمذی سے لی گئی ہے. اب ہم دیکھیں کہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جو برائیاں کسی کی کر رہے ہوتے ہیں they actually don't matter to us، اور ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، وہی وقت جو ہم کسی بہت نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں. And then it becomes an addiction. Always talking negative of others, that becomes part of our conversation and we don't even realize it. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں. پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈکاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور.